अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूँ सबीउल हसन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच का इस वक्त तमाम तर फोकस इस बात पर है कि जो पेंडेंसी रेशो है और बिलखसूस जो फ्रिवलस पिटिशंस हैं या इनफ्रक्चुअस पिटिशंस हैं, गैर मौसर पिटिशंस हैं, उनको जल्द अज जल्द निपटाया जाए ताकि पेंडेंसी रेशो जो है वो कम किया जा सके। आज भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच ने मुख्तलिफ़ नौइयत के केसेस की समाअत की। 184(3) के ज़्यादातर केसेस आजकल आइनी बेंच जो है वो सुन रहा है। और HRC से जो केसेस, क्योंकि माजी में हमने देखा जुडिशल एक्टिविज़म जिस तरह से रही है, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी का दौर हो या साकिब निसार का दौर हो, HRC मुकम्मल तौर पर एक्टिव था और एक नोटिस की बुनियाद पर रिपोर्ट्स मंगवाई जाती थी, चैम्बर में वो रिपोर्ट्स देखी जाती थी और फिर केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता था। और फिर उस केस वो केस जो है वो अंडे बच्चे देता था, उसमें मुख्तलिफ मज़ीद केसेस निकलते थे। तो इसने पेंडेंसी को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया सुप्रीम कोर्ट में। तो अब आइनी बेंच जो है तो इस पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए काम कर रहा है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी जानज़ेब अब्बासी, इनसे चलकर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जानज़ेब अब्बासी साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताइए कि आज आइनी बेंच के सामने कौन से अहम मुकदमात लगे थे और कितनी जो है दरख्वास्तें वो खारिज हुई? बहुत शुक्रिया सभी। वैसे तो आज भी एक तकरीबन 15 केसेस जो हैं वो आइनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर थे। ज़्यादातर केसेस गैर मौसर होने की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने निपटाए हैं। कुछ केसेस में बहरहाल अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, जिसमें पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की गई है और साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम पॉलिसी मैटर्स में या जहाँ पे कानून बनाने का जो मामला है या जुडिशल रिफॉर्म्स का जो इशू है, ये हमारा मैंडेट नहीं है। ये या पार्लियामेंट करे या ये लॉ एंड जस्टिस कमीशन का एक फोरम मौजूद है। एक दरख्वास्त थी जिसमें दरख्वास्त गुजार का क्लेम ये था कि 90% ऐसे पटिशनर हैं, ऐसे साइलिन हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट तक रसाई नहीं मिलती। तो इस दरख्वास्त को जब टेकअप किया गया तो जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने ये कहा कि आप हमारे सामने हैं, हम आपको सुन रहे हैं, तो क्या आपको एक्सेस टू जस्टिस नहीं है? आपका केस भी हमने समाअत के लिए मुकर्रर किया है। तो ऐसी सूरत हाल में आपका ये कहना कि एक्सेस नहीं है, ये बेबुनियाद बात है। जैसे जमाल साहब ने यह भी कहा कि ये नंबर्स दिए जाते हैं कि हमारी अदलिया का नंबर 120वां है, 150वां है, पता नहीं ये नंबर कहाँ से आ जाते हैं। इस दरख्वास्त को भी खारिज किया गया। फिर एक दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये दायर की गई थी कि ट्रायल कोर्ट की हद तक तो ट्रायल को मुकम्मल करने के लिए लिमिट मौजूद है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बाज़ औक़ात मामला इतना डिले हो जाता है मजमूई तौर पे तमाम फोरम्स को लेके कि 20 से 40 साल लग जाते हैं। इस दरख्वास्त को भी आइनी बेंच ने खारिज किया। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने अहम ऑब्जर्वेशन दी। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने यह कहा कि CRPC में तो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर टाइम फ्रेम तय हुआ है कि ट्रायल कोर्ट जो है वो कब तक तय करेगा, लेकिन आप जो हमसे मांग रहे हैं या तो आप लॉ एंड जस्टिस कमीशन जाएं या फिर आप पार्लियामेंट जाएं और पार्लियामेंट जाके उनको कहें कि कानून साजी करें। हमारा काम पार्लियामेंट के इख्तियार में मुदाखलत करना नहीं है, ना ही हम पार्लियामेंट को कोई डायरेक्शन दे सकते हैं। उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने यह भी कहा कि दुरुस्त बात है कि परफेक्शन नहीं है, लेकिन पेशरफ्त हो रही है, यानी डेवलपमेंट हो रही है। तो इस केस को भी इस आइनी बेंच ने जो है वो खारिज किया है। एक मौलवी इकबाल हैदर की एक दरख्वास्त थी जिसमें कहा गया था जी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर किया जाए। तो उस पर वीडियो लिंक के ज़रिए मौलवी इकबाल हैदर पेश हुए। उन्होंने कहा जी कि ये मामला क्योंकि इसका रिव्यू पेंडिंग है तो इसलिए जो है मैं इसके ऊपर इसको प्रेस नहीं करना चाहता। तो उस दरख्वास्त को भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो वापस लेने की बुनियाद के ऊपर ख़त्म कर दिया है। अच्छा, वैसे तो मैं एक ख़बर ये दे दूं कि आइनी बेंच जो है वो अपने ख़ुद को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बना रहा है, उस पर काम हो रहा है। तकरीबन 2 हफ़्ते हो गए हैं आइनी बेंच जो है वो केसेस की समाअत कर रहा है। क्या कोई ऐसा अहम केस है जिसका अभी रिटन ऑर्डर आया हो? नहीं, रिटन ऑर्डर तो अभी तक किसी का भी नहीं आया और 14-15 के 2 दिन के लिए आइनी बेंच में जो है वो केसेस थे, उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं सामने आई। फिर इसी तरह से उसके बाद भी सोमवार से लेकर आज बुध तक
روزانہ کی بنیاد کے اوپر آئینی بینچ جو ہے وہ پروسیڈنگ کو آگے بڑھا رہا ہے، لیکن کوئی آرڈر ابھی تک کسی کیس کا سامنے نہیں آیا۔ کل جسٹس محمد علی مظہر نے ایک کیس کی سماعت کے دوران کہا تھا کہ آئینی بینچ ہی فل کورٹ ہے، فل کورٹ بینچ ہے، اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی ان سے اتفاق کیا تھا۔ بینچ کی آپس کی کیمسٹری جو ہے وہ بڑی اچھی جا رہی ہے اب تک، لیکن آپ ان ریمارکس کو، اس آبزرویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی تو مخصوص نشستوں کا ریویو کا معاملہ بھی غالباً اسی بینچ کے سامنے آنا ہے، اور وہ تو 13 رکنی نے سنا تھا، یہاں پر 7 رکنی ہے، تو آپ ان آبزرویشنس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آبزرویشن کی حد تک تو ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں کلیئر ہیں، کچھ سوالات بہرحال موجود تھے جس کو سپریم کورٹ نے کچھ زبانی آبزرویشنز کے ذریعے کلیئر کیا ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی یہ معاملہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیٹلڈ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میرے خیال میں کسی اور کیس میں یہ ایشو اٹھے گا، بالخصوص اگر آئینی بینچ کے سامنے مخصوص نشستوں کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے تو اس میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے 26ویں ترمیم کے خلاف جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں، اگر آئینی بینچ کے سامنے 26ویں ترمیم سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ سوالات آئیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ حتمی طور کے اوپر یہ ایشو ڈیسائیڈ اس وقت ہوگا جب کسی آئینی بینچ میں کوئی ایسی درخواست آئے گی جس کے اوپر یہ اعتراض آئے گا کہ آپ اس کو فل کورٹ کے بغیر نہیں سن سکتے، اور پھر آئینی بینچ ان اعتراضات کو سن کر اگر ایک فیصلہ دے دے تو پھر ایک اصول آ جائے گا، ایک سپیکنگ آرڈر آ جائے گا، ایک ججمنٹ آ جائے گی کہ بھائی یہی آئینی بینچ ہے اور یہی فل کورٹ ہے، تو پھر چیزیں واضح ہوں گی۔ گو کہ کچھ حد تک زبانی آبزرویشنز کے ذریعے جو قیاس یا جو افواہیں تھیں اس میں کافی حد تک جو ہے وہ کلیئر ہوا ہے، لیکن ریٹن ججمنٹ آئے گا تو مزید جو ہے وہ صورتحال اس میں واضح ہو جائے گی۔ آئینی جو ترمیم ہے اس کے لیے تو دیکھا جائے تو یہ کس بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے، یہ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بنی ہوئی کمیٹی کے سامنے آنا چاہیے، جس کی سربراہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اس کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور جسٹس امین الدین ہیں۔ آئیڈیلی وہیں پر ہی آنا چاہیے، اور پھر وہ سماعت کے لیے اس کو مقرر کرے کس بینچ کے سامنے ہے، ادروائز متنازع رہے گا یہ معاملہ۔ جہاں تک بات ہے مخصوص نشستوں کا، تو میرا خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونا چاہیے، اور 4 سے 5 ججز کا پول مزید دینا چاہیے جسٹس امین الدین خان کو کہ آپ ان میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور پھر ہی 13 رکنی بینچ بن سکتا ہے۔ آپ کا آئینی ترمیم کی جو سماعت کے لیے جو بینچ فکسنگ کا معاملہ ہے اس پر کیا ویو ہے، اور یہ ریزرو سیٹس کے لیے جوڈیشل کمیشن کے معاملے کو آپ کیسے دیکھیں؟ ایک تو میں تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ آرٹیکل 184(3), آرٹیکل 186، 185(3) یعنی ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف وہ اپیلیں جن میں کہیں نہ کہیں قانونی تشریح یا آئینی تشریح مطلوب ہو، یہ کیسز اب فکس کرتا ہے آئینی کمیٹی ہے۔ اس آئینی کمیٹی کے سربراہ جسٹس امین الدین خان ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں اور جسٹس محمد علی مظہر ہیں۔ لیکن یہ کمیٹی بھی کانسٹیٹیوشن نے خود طے کر دیا ہے، لیکن یہ کمیٹی جو ہے یہ بھی آئینی ترمیم ہی کی کریشن ہے، جو کہ خود ان کوشچن ہے اس وقت۔ کوشچن نہیں ہے، اس کے اوپر درخواستیں آئی ہوئی ہیں۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کا بہرحال یہ کلیم ہے کہ یہ ترمیم جو ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن اس کو سپریم کورٹ نے بہرحال فکس کر کے ہی اس کو طے کرنا ہے۔ دوسرا، جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ امین الدین صاحب کو یہ حق ملنا چاہیے یا ان کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ججز نومینیٹ کر سکیں، یہ اختیار بھی اب 26ویں ترمیم میں جوڈیشل کمیشن کو دیا۔ جوڈیشل کمیشن پول دے گا نا ججز کا، جوڈیشل کمیشن نے جو ہے وہ یہ طے کرنا ہے۔ ابھی فی الحال تو 2 مہینوں کے لیے یہی 7 ججز ہی نامزد ہوئے ہیں، تو اب اگر انہی 2 ودن دی 2 منتھس ہی اگر یہ 26ویں ترمیم فکس ہوتی ہے تو پھر یہ 7 جج ہی سنیں گے۔ ہاں، یہ ڈیبیٹ ضرور ہے کہ پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا ہے جس میں ججز کی کل اسٹرینتھ سپریم کورٹ کے لیے 34 مقرر کی ہے، تو اب یہ کہا گیا ہے کہ فیزز وائز، مرحلہ وائز جو ہے وہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ججز اپوائنٹ کب ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اگر یہ 7 ججز جو ہیں وہ 2 مہینے کے بعد اگر ججز کی تعداد جو ہے وہ 9 کر دی جاتی ہے، 13 کر دی جاتی ہے،
15 कर दी जाती है। तो ये तो बहरहाल जुडिशल कमीशन का इख्तियार है और कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको ये हक दिया हुआ है। बहुत शुक्रिया जानजेब अब्बासी साहब हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, आज रेगुलर बेंच भी उनके सामने भी केसेस की समाअत होती रही है, रेगुलर केसेस की, और जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबी उज़रदारी के केस से मुतालिक समाअत की है। ये केस था बलूचिस्तान के हल्का PB 45 यानी कि कोयटा का हल्का था, और इसमें 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती का हुक्म का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने अली मदद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं उनके ट्रिब्यूनल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील ख़ारिज कर दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फ़ैसला बरकरार रखा है। इस केस में फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के जो तज़ाद है उसका मामला था। ये दोनों उम्मीदवार, एक तो अली मदद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं जिन्होंने 5671 वोट लिए थे, और दूसरे हैं मीर मोहम्मद उस्मान पीरकानी जिनका ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान यानी कि फजलुर रहमान से है, और उन्होंने 4345 वोट्स लिए थे। तो फॉर्म 45 और 47 का बयानिया जो है वो आज इस बेंच के सामने भी आया। जस्टिस शकील अब्बासी के काफ़ी ऑब्ज़र्वेशंस इस पर आई। जस्टिस शकील अब्बासी ने कहा कि हमें तो हैरत है कि ट्रिब्यूनल से फ़ैसला कैसे आ गया। वकील साहब, एक हलके में तो कुछ शफाफियत आने दे। क्या आप ये भी नहीं चाहते कि कम से कम एक हलके में ही शफाफियत आ जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी दस्तावेज़ात की बुनियाद पर इंतखाबात को जायज़ करार दे दे? तो इस तरह की ऑब्ज़र्वेशंस हैं, लेकिन अभी इस केस पर अभी रिटन ऑर्डर आना बाकी है। लेकिन माजी में इसी तरह का इंतखाबी उज़रदारी का एक केस था, उसमें चीफ़ जस्टिस माजी साबिक चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये करार दिया था कि जो फ़ाइनल वोट की जो वो लिस्ट होती है यानी कि कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट्स, वही फ़ाइनल रिज़ल्ट तस्वुर किया जाएगा। फॉर्म 45 और 47 का बयानिया उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो था वो उड़ा कर बाहर फेंका था। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।